Dobrodošli nazad na moj kanal, naravno, ukoliko volite ovakav koncept kanala, obavezno kliknite subscribe. Pojavila se informacija nedavno da jednostavno i supruga Bariša Baktaša napravila neviđeni karambol njemu zbog velike ljubomore koju osjeća prema Jagmur Yüksel. A upravo u ovom videu ćemo da odgledamo i da pogledamo da li zaista ona osjeća tu ljubomoru prema Jagmur Yüksel. Koliko vidite ovdje, u pitanju je da dvoje ljudi sedi zaljubljeno, zamišljeno, ali da su isto tako i zabrinuti zbog toga što se neko meša u njihov odnos, što verovatno predstavlja da je supruga Bariša Baktaša itekako zabrinuta za svoj odnos sa Barišom i da jednostavno verovatno sumnja malo u Jagmur i upravo zbog toga mu napravila moj neviđeni haos kada je i odgledala i scene koje su bile završne u seriji kada se ljube u obraz. To je nju izuzetno zasmetalo u jednom momentu jer verovatno poznaje kako on ljubi iskreno i kako je kada je on iskreno emotivan, pa upravo kada je prepoznala izraz na njegovom licu da je jako emotivan i da je to iskreno učinio, napravila mu je neviđeni karambol u kući, ali ubrzo se smirila situacija. Ali postoje emocije sa strane Jagmur Yüksel prema Barišu Baktašu mnogo veće nego sa njegove strane. On u njoj vidi potencijal da bude on poznata ličnost, da bude po medijima, da bude mnogo eksponiran, što uistinu jeste upravo zbog cele ove priče oko njihovog odnosa, koji nimalo nije naivan i mislim da oboje imaju emocije, ali više ima Jagmur. I koliko ovdje stoji, mislim da će Bariš na neki način pokušati da nju nasamari. Mislim da će on izvući malo i višu korist od svega ovoga nego ona, iako ona ima jako velike emocije prema njemu i ponaša se kao devojčica zaljubljena, on ima nekih iskrivenih motiva i u svem ovome vidi svoju korist i vidi novčanu dobit i vidi da će možda ovo i da bude nekako dobro za njega, a uistinu i hoće, s obzirom da se već i mnogo priča o njemu i mislim da će od ovoga imati jako veliku korist, ali to što je njegova supruga napravila njemu karambol i što jednostavno je bila mnogo ljubomorna, sve se to smirilo, ali i ona zna da je ovo dobro za njega i dobro za njegovu karijeru, ali negdje i ona sumnja da možda on ima emocije prema Jagmur Yüksel, ali Jagmur ima jako veliku emociju prema Barišu Baktašu, mnogo veću nego on prema njoj i mislim da ona već sada je počela da se i zaljubljuje u njega.